جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں الحمدللہ دبئی سے آ گیا ہوں. بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ 4-5 دن میری بات نہیں ہو پائی تھی. دبئی میں گیا تھا کسی کا علاج روحانیت کے تعلق سے علاج کرنے کے لیے. کوئی بہت خطرناک پریشانی میں ایک شخص موجود تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا یابی مل گئی. میں وہاں پہنچا. خرچ ان کا بہت ہوا ہے کیونکہ ٹکٹ اس ٹائم فلائٹ کی بہت مہنگی ہے, ویزا بھی مہنگا ہے نا. اور جو سامان وغیرہ میں نے یہاں سے خریدا, اس کو تیار کیا, وہ بھی کافی مہنگا تھا. تو کل ملا کے محبت تھی اور میرے ہاتھوں سے الحمدللہ اللہ رب العزت شفا بخشنے والا تھا. اللہ نے شفا بخش دی اور مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. انہوں نے مجھے انعام بھی دیا. کیا دیا وہ اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. انعام تھوڑا ہو یا زیادہ, انعام ہوتا ہے. خیر, سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی اور ان کو کامیاب کر دیا, انہیں کامیابی مل گئی. اس کے بعد میں دبئی سے انڈیا واپس آ گیا. ابھی جو ہے انشاءاللہ گھر پہ ہوں. بہت سارے لوگ پریشان تھے, رشید بھائی سے بات نہیں ہو رہی ہے, کہاں گئے, نمبر نہیں لگ رہا ہے. تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اب میں آ گیا ہوں گھر پہ, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جادوئی اثرات کے تعلق سے پریشان ہیں تو 7477024102 7477024102 اس پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر, آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین یا رب العالمین. جیسا کہ تمامی حضرات جانتے ہیں یہ مہینہ چل رہا ہے رجب کا, رجب شریف, جس میں یہ اس مہینے کی کئی راتیں ایسی ہیں جو بڑی متبرک ہیں, بہت زیادہ فضیلت والی ہیں, سمجھے. تو میں آج کچھ ایسی ہی رات کا ذکر کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو 27ویں رات رجب کی 27ویں شب معراج 26 تاریخ, جس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے, وہی رات ہے اور وہی تاریخ ہے. اسی ماہ مبارک کا وہ مقدس ساعت آنے والی ہے ہمارے اور آپ سب کی نظروں کے بیچ. چاند کی ہوگی 26, انگریزی ہوگی 27. دھیان رکھنا اس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آپ غسل ضرور کریں, غسل ضرور کریں. غسل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی بہترین سے یہ وظیفہ کرنا ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں, اور نفل پڑھ لینا ہے آپ کو 4, اس طریقے سے جو طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا. پوری نیت, پورا طریقہ کیا پڑھنا ہے وہ سب انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں. 27 کی رات یا 26 کی رات 27ویں شب کو غسل بھی کرنا ہے, نفل بھی پڑھنا ہے, رات کو جو ہے اسی رات کو وظیفہ بھی کرنا ہے, اور صبح 27 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. ان تمام ہی چیزوں سے کیا ملنے والا ہے ضرور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. ویڈیو کو لائک کر دینا, اور اگر محبتوں سے آپ نوازنا چاہتے ہیں مجھے اسی طرح جس طریقے سے آپ مجھے محبت دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوست و احباب میں, کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے 27ویں شب آنے کا, 27 جنوری آنے کا ابھی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ جو ہے اس رات غسل کریں گے, سمجھے. غسل کریے, غسل کرنے کے بعد میں آپ عشاء کی نماز پڑھیے. عشاء کی نماز سے جیسی آپ فارغ ہوں, آپ کو جس مصلے پہ آپ نماز پڑھیں گے اس مصلے سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہٹ جائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کو فوراً 4 رکعت نفل پڑھنا ہے, سمجھے. سب سے پہلے آپ نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت باندھ لیں. ثنا پڑھیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد سورہ فاتحہ جو کہ آپ کو یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہ سورت آپ پڑھیں گے جیسے کہ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک بار آپ کو آیت الکرسی شریف پڑھنا ہے. کتنی بار؟ ایک بار آیت الکرسی شریف پڑھنا ہے, اور پھر 27 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس طریقے سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہوگی. تو 27 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, رکوع کریں, سجود کریں, اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت نفل مکمل کرنے ہیں. چاہے 4 کی ایک ہی بار میں نیت کر سکتے ہیں یا پھر 2 کر کے 2 بار میں پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کا نفل ہو جائے گا مکمل, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے 27 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے. 27 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے. پھر 27 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے. 27 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 27 مرتبہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد 27 مرتبہ آپ کو
फिर दुरूद पाक पढ़ना है। और आप अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइए और सजदे में चले जाइए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लीजिए। जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आनन फानन में कबूल होगी, क्योंकि ये वजीफा 2 दिन 4 दिन का नहीं, सिर्फ एक रात का है। उस रात में आप जो चाहते हैं इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएगा, अगर मोहब्बतों के साथ करेंगे तब। क्योंकि ये वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ आज, शायद कि आपको मिल नहीं पाएंगी। बहुत ही प्यारी चीज़। इस तरीके से आप मुकम्मल नफिल पढ़ने के बाद में दुआ कर लें। फिर आपको वजीफा करना होगा उस सूरत का जो कि उस आयत का जो कि कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी आयत है और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है। आप कहेंगे रशीद भाई ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है? दोस्तों, जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी अपने सहाबी से कि वो कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी है कुरान मुक़द्दस की, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है। तो आपके सहाबी ने इरशाद फरमाया, सरकार आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन सहाबी से पूछा, ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी है कुरान मुक़द्दस की, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है? तो आपने फरमाया, आपके सहाबी ने, सरकार हुजूर आयतुल कुर्सी शरीफ है, समझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बहुत बड़ी तारीफ व तौसीफ और बहुत बड़ी शान बयान की है। मैं उधर ना बताते हुए वक्त ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुख्तसर से लफ्ज़ों में आपको बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूँ। तो सबसे बड़ी आयत जो है कुरान मुक़द्दस की आयतुल कुर्सी है और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है। और उस रात में हम पढ़ने वाले हैं जिस रात की फजीलत भी बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं आप। यानी आयत जो है सबसे ज़्यादा फजीलत वाली और रात जो है वो भी सबसे बड़ी फजीलत वाली। उस रात में अगर कोई भी इंसान नफिल पढ़ने के बाद में आयतुल कुर्सी शरीफ का अगर वजीफा करता है ना, तो यकीनन कितनी परेशानी में उसका वक्त अगर चलता होगा ना किसी भी ताल्लुक से, इंशाअल्लाह सुबह खत्म नहीं होगी, सुबह खत्म नहीं हो पाएगी, 27वीं शब जो है खत्म नहीं होगी। सहरी खा के इंशाअल्लाह आप सो जाइएगा। अल्लाह ने चाहा आपको नया कुछ देखने को मिल जाएगा और नया कुछ सुनने को मिलेगा। ये मेरा दिल कहता है, इंशाअल्लाह मेरा ईमान बोलता है। आप जो है मुकम्मल तरीके से आपको सूरह आयतुल कुर्सी शरीफ का वजीफा करना होगा। आपने ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद नफिल पढ़े, नफिल के पढ़ने के बाद जो मैंने आपको बताया वो पढ़ा और आपने दुआ की, उसके बाद वजीफा करेंगे। 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना होगा। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में 27 मरतबा हमको पढ़ना है आयतुल कुर्सी शरीफ, जो कि तीसरे पारे के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी आयत और सबसे ज्यादा फजीलत वाली 27 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िए। उसके बाद फिर हमको जो है 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होगा। इस तरीके से आपका ये वजीफा 27वीं शब में 26 तारीख यानी 27 जनवरी में आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। और वजीफा पढ़ने के बाद या तो आप सो जाइए या फिर जो है तिलावत कीजिए और सहरी खाइए और सहरी खाने के बाद 27 का रोज़ा रखिए। फिर जब आप उस 27 का रोज़ा रखने के बाद इफ्तार करें, इफ्तार के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इफ्तार करने से 2 या 5 मिनट पहले आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अपने उस मकसद के लिए जो मकसद आपके दिल में छुपा हुआ है, समझे, उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरा अकीदा है और मेरा ईमान बोलता है कि 101% इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन आप इस वक्त को, इन चीज़ों को, इस वजीफे को मिस मत करना। अगर आपने ये चीज़ें मिस कर दी तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो इसलिए हमको जो है मोहब्बतों के साथ उस रात का एहतराम करना है, गुस्ल भी करना है, नफिल नमाज भी पढ़नी है, समझे, वजीफा भी करना है। फिर उस रात का जो है हमको सहरी खाने के बाद में 27 तारीख का रोज़ा भी रखना है। इस तरीके से इंशाअल्लाह आप भी अपने घरों के अंदर इस रात का एहतराम करें, अदब करें, इंशाअल्लाह ताज़ीम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ ला करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खड़ा कर देगा कि आपको हैरानी होगी और आपको देखकर दुनिया इंशाअल्लाह ताला हैरान होगी। मोहब्बतों के साथ मैंने ये वजीफा आप तमामी हजरात के सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं तो ये
बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो रशीद अख्तर के लिए दुआएं देंगे कि वाकई में रशीद भाई ने कुछ बताया था। अच्छा, जादुई असरात के लिए लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं काफ़ी दूर दूर से, चाहे अदर कंट्री हो, आपका दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, समझे, कतर हो गया, बहरीन हो गया, जर्मन हो गया, और इंग्लैंड हो गया, आपका लंदन हो गया, समझे, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इटली से और मलेशिया से और बहुत सारी जगहों से समझे मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं। और इंडिया के चप्पे चप्पे से मेरे पास फ़ोन भी करते हैं लोग, मेरे पास आते भी हैं, क्योंकि हर तरीके का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। और कोई फीस कोई चार्ज नहीं है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन सामान में जो खर्च है अगर वो मिल जाता है तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह लिख जाएगा, इलाज आपको मिल जाएगा, चला जाएगा। आप चाहें आकर के भी ले सकते हैं, देख लीजिए आकर के, कोई फीस कोई चार्ज नहीं। नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने जो जिन चीज़ों से नवाजा है वो चीज़ें अलग हैं, समझे, वो चीज़ें आपसे अलग हैं और आपसे हट के हैं अल्लाह। वैसे तो नॉर्मल ही हूँ आप ही की तरह। तो आप इंशाल्लाह अगर उस ताल्लुक़ से परेशानी के आलम में हैं तो अपने भाई से कांटेक्ट करना। 74 77 0 24 102 7477024102 ये मेरा कांटेक्ट व्हाट्सअप नंबर है। इस पे इंशाल्लाह एक बार कांटेक्ट कर लेना, अल्लाह ने चाहा आपकी बात हो जाएगी। जो भी परेशानी है बताइए, लेकिन बिना वजह, बिना काम के, बिना बात के मुझे प्लीज़ परेशान मत किया करो, बड़ी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। ठीक है, इंशाल्लाह हम यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो मैंने वजीफे जो चीज़ें बताई हैं उस रात के लिए बिल्कुल मिस मत करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।